Vale, buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros. Buonasera a tutti e grazie per essere con noi questa sera. Gracias también a Victoria Barra que nos ayudará para la traducción en italiano. Con mucho gusto. Para mí es un honor presentar a una oradora tan importante. Per me è un grande onore presentare una relatrice di così grande importanza Y estimada en todo el mundo por católicos y providas. e stimata in tutto il mondo da cattolici e provita. Escuché el testimonio de Amparo Medina en las jornadas de formación. Ho sentito la testimonianza di Amparo Medina durante le giornate di formazione organizzate Por las voces del Verbo. Sì, per le voci del Verbo. En esa ocasión vi chicas que lloraban al escucharla. E in quell'occasione ho visto ragazze che piangevano ascoltandola Y fui la primera en quedar realmente impactada por lo que decía de sí misma. e io stessa ne rimasi molto molto colpita da ciò che lei, signora Amparo, raccontava di sé. Por eso estoy agradecida de que se haya puesto a disposición de nuestro grupo. Per questo motivo le sono molto grata che si sia messa a disposizione per il nostro gruppo. Haré una breve presentación sobre ella. Faccio una breve presentazione sulla signora Amparo. Amparo militó en grupos de izquierda radical, fue guerrillera. Sì, allora la signora Amparo ha militato in passato in gruppi delle sinistre radicali. Fue guerrillera, activista pro aborto y funcionaria del Fondo de Población de las Naciones Unidas. È stata guerrigliera, attivista pro aborto ed ex funzionaria del Fondo delle Nazioni Unite. Trabajó como consultora para el Ministerio de Educación de Ecuador. Ha lavorato come consulente del Ministero dell'Istruzione ecuadoregno Y para otros organismos internacionales como UNICEF o Naciones Unidas. e in altre istituzioni come organizzazioni internazionali come UNICEF o Nazioni Unite. Actualmente es secretaria ejecutiva del sector Vida y Familia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Attualmente è la segretaria esecutiva dell'ambito della vita e della famiglia delle conferenze episcopali ecuadoriane Y de la Arquidiócesis de Quito. e dell'Arcidiocesi di Quito. Hoy es presidente de la Red Provida del Ecuador. Oggi è presidente della rete Pro Vita dell'Ecuador. Ahora le dejo la palabra a Amparo para que pueda aportarnos su propio testimonio. Adesso lascio la parola a lei, signora Amparo, dopo questa presentazione. Y le agradezco de nuevo de corazón su disponibilidad. E la ringrazio ancora di cuore per la sua disponibilità. Non la escuchamos. Perdón. Ah, ok, está bien. Buenas noches con todos. Gracias por la presentación. Solo decirles que todo es para la gloria de Dios. Desde que conocí al Señor, Él cambió mi vida. Grazie a tutti per essere con voi e tutto ciò è solamente per la gloria del Signore a cui sono molto grata. El testimonio que les voy a narrar es un testimonio que, si bien tiene que ver con mi vida, realmente habla de la misericordia de Dios. Quello che sto per raccontarvi parla appunto della mia vita e di quello che mi è successo con l'incontro con Dio. Solamente una aclaración, yo desde el año 2023, desde septiembre de 2023, ya no trabajo en relación con la iglesia de Quito porque el Señor me
llamó a trabajar por el tema de la vida a favor de las mujeres en una fundación que se llama Creciendo Contigo Mujer, de la cual soy actualmente la presidente. Attualmente non collabora più con l'Arcidiocesi di Quito, però si sta occupando. ¿Qué está haciendo? Soy la presidenta de una fundación, de una ONG para ayudar a mujeres embarazadas. Sì, adesso fa parte appunto di un'associazione UNICEF per aiutare le donne incinte. Yo soy ecuatoriana, nací en una ciudad pequeña llamada Ambato, que queda a 2 horas de la capital del Ecuador, de Quito. Sono appunto ecuadoregna, sono nata in una piccola città a 2 ore dalla capitale. Y vengo de una familia, la verdad es que más bien religiosa, más que católica, una familia que tenía a Dios simplemente para casos de emergencia. Allora, vengo appunto da una famiglia cattolica, però una famiglia cattolica sui generis, nel senso che non aveva appunto una tradizione forte, ma un cattolicesimo diciamo di emergenza, ecco, in caso di necessità. Que es esa familia en donde se cree en Dios solamente cuando se necesita algo, se tiene una enfermedad o se tiene algún apuro. Sì. Ahí vamos a la iglesia, rezamos, pero cuando estamos bien no nos acordamos que Dios existe. Ci ricordiamo di essere cattolici solo solamente nelle necessità, per esempio se c'è una malattia, se c'è un evento negativo, allora ci appelliamo a Dio, però quando stiamo nel benessere ci dimentichiamo di Dio. Desde los 16 años comencé a militar en los grupos de extrema izquierda, sobre todo a nivel político. Comencé a militar en el movimiento de izquierda revolucionaria. Allora, dall'età di 16 anni già entrai in un gruppo di militanza dell'izquierda, della sinistra radicale. Y todo nació porque yo empecé cuando tuve problemas de conducta era muy mimada, soy la única mujer en medio de 16 varones, y para ayudarme a modular mi carácter, mi papá me puso como parte de un equipo de baloncesto, como parte del colegio. Allora, siccome ero appunto una ragazzina molto coccolata, molto viziata, ero l'unica nipote di 16 maschi, allora per diciamo rieducare il mio carattere, un po' la mia ribellione, il mio padre mi iscrisse in una società sportiva come giocando a basket, come giocatrice di basket. Y la verdad es que resulté muy buena para el baloncesto. Empecé a ser parte de la selección del colegio y de la selección de la ciudad. Y es ahí donde me invitaron a ser parte de los equipos para ayudar a jóvenes en extrema pobreza a través del deporte a salir de la droga, del alcohol, del trabajo de campo. Quindi attraverso lo sport, perché ero molto portata, quindi avevo sicuramente una attitudine molto, molto spiccata, l'organizzazione sportiva volle appunto che andasse anche nelle periferie estreme per educarli, per portarli allo sport, che era il mezzo per toglierli appunto dalla droga, dai vizi e da una vita malsana. Y empezamos a formar ligas barriales de baloncesto, y efectivamente veíamos cómo el deporte ayudaba a los chicos. Ahí conocí la extrema pobreza, conocí el maltrato infantil, conocí la violencia contra las mujeres, y empezó mi compromiso con el área social. Quindi, avendo portato lo sport in queste periferie, fu sicuramente un grande beneficio.
e in quell'occasione cominciai a vedere la realtà di quelle periferie, quindi molta povertà, il maltrattamento delle donne, bambini abbandonati, la droga, uomini appunto ubriachi, e in quell'occasione cominciai a entrare un po' in questo movimento rivoluzionario. Y fue ahí donde me empezaron a hablar de la revolución cubana, del Che Guevara, de la revolución en Nicaragua y de la importancia de un cambio social desde la revolución y desde la izquierda. Ok, in quell'occasione appunto cominciai a conoscere il movimento di schierda, mi cominciarono a parlare del Che Guevara, della rivoluzione in Nicaragua, e quindi mi portavano appunto mi insegnavano, appunto mi parlavano che questa era la strada giusta per risanare la società, ecco, per tirare fuori i poveri da questa situazione. Y me comencé a comprometer con la revolución, me comencé a comprometer con las mujeres que estaban viviendo esta situación y empecé a trabajar a favor de los niños de la calle, a favor de las mujeres maltratadas. Y claro, eso estaba de la mano de empezar a conocer quiénes eran los culpables, y siempre los culpables eran la iglesia, los ricos, los empresarios a los cuales había que eliminar. Quindi in questa occasione ho cominciato così a lavorare e ad aiutare le persone, le donne maltrattate, i bambini abbandonati, e ovviamente nel corso di queste operazioni, a contatto con queste persone, bisognava dare la colpa a qualcuno, e si cominciava a dare la colpa, per esempio, alla Chiesa. Y empezamos sobre todo a establecer estrategias en donde los grupos de izquierda y los grupos de jóvenes que se comprometan con la izquierda empiecen a realizar un trabajo, sobre todo en universidades, en colegios, en asociaciones, en empresas, para poder terminar con este mal que era la extrema derecha, que era la iglesia. Y entonces empezamos a trabajar para poder, ¿puedes repetir un poquito antes, un poquito más despacito, así no se me olvida? Que a partir de ese momento nuestro compromiso fue empezar a trabajar con estos jóvenes desde la organización. Empezamos a organizar jóvenes para poder introducirnos en colegios, en universidades, con obreros, en esta ocasión empezamos a organizar grupos para poder llevar nuestra ideología en el colegio, en la universidad. Dígame. In italiano. Es verdad. Me involucro nell'idioma, signora Ampati. Quindi in questa occasione organizzavamo appunto i gruppi e li educavamo, li volevamo portare appunto all'interno delle università, delle scuole, delle istituzioni. Y empecé a ser entrenada por estos grupos para este tipo de organización, para establecer grupos sociales de base que empiecen a trabajar sobre todo en la estructura de un poder de izquierda desde las comunidades para poder tomarnos todos los espacios políticos, sociales, culturales. Allora in questa occasione ovviamente lavoravamo affinché potessimo entrare nelle istituzioni, e questo era il nostro obiettivo. Aprendí lo que era la organización de mujeres, la organización de jóvenes, cómo introducirnos en las huelgas, cómo tomarnos tierras. Nuestros grupos más grandes también empezaron con el tema de secuestros y el tema de atentados. Quindi imparò a come organizzare gli scioperi, a come organizzare
a come organizzare gli scioperi, a come insegnare appunto i gruppi a muoversi, a come impossessarsi delle terre. Esto me llevó a que en el año 1988, yo estando ya en la universidad, empiece a trabajar en organizar una toma de tierras en un sector llamado Lucha de los Pobres. Allora in quell'occasione nella quale stavo appunto per impossessarmi delle terre, che ocurrió cuando Sí, a la toma de las tierras, ¿qué le pasó? a la toma de Un las poquito. tierras, Ajá. ahí fue cuando organizamos con todos los chicos, con todos los sin tierra que le llamábamos nosotros, la toma de una hacienda al sur de la ciudad de Quito. Por eso entonces abbiamo organizzato in modo che noi potessimo impossessarsi di questa terra e anche di una fabbrica per poter... Una hacienda es como es un gran terreno. Una fabbrica. Entonces lo que hicimos fue tomarnos, distribuirnos y en una noche realizamos la toma de esta hacienda que hasta ahora existe el barrio justamente se llama Lucha de los Pobres. E in effetti in quell'occasione ci impossessammo dell'azienda, la occupammo e infatti è ancora esistente, si chiama la finca della Lucha, ¿no? Della lotta. Le do la oración un poquito más corta, por favor, porque si no se me olvida. Okay. Es que, bueno. Sí, usted habla así, yo entiendo todo, pero como no estoy acostumbrada a una traducción inmediata, entonces tengo que pensarlo un momentito. Pero yo entiendo perfectamente todo. Eso es para los italianos, para que entienda mejor. Entonces, una oración un poquito más corta, yo la traduzco de lo inmediato. Si no, se me pierde algo. Yeah. En esa ocasión de la toma de tierras, yo fui fichada por inteligencia militar y al poco tiempo caí presa. Ok, allora a seguito appunto di del possesso dell'azienda e della terra, lei era già stata segnalata dai servizi segreti. Fueron unos días muy difíciles cuando a mí me sacaron. Perdón, signor Amparo, e in occasione di quella era già segnalata e fu fatta prigioniera. Perdón, sigue pure. Esos días en los que fui tomada presa fueron días muy difíciles y gracias al trabajo de mi padre y de unos compañeros de la universidad fui liberada. Quindi durante la permanenza in carcere furono appunto dei giorni molto molto duri e grazie all'intervento di suo padre e di alcuni compagni di università riuscirono appunto a farlo uscire dal carcere. Pero le puedo preguntar por cuántos días o por cuánto tiempo estuvieron en la cárcel. Vi sto chiedendo per quanti giorni o per quanto tempo rimasero prigionieri. Fueron 12 días aproximadamente en un centro que nunca nadie supo dónde estaba. De los 5 compañeros que estábamos, solo 2 sobrevivimos. De los 5 que ingresamos, 3 fallecieron, desaparecieron y 2 sobrevivimos. Quindi rimasi in carcere per 12 giorni e nessuno sapeva dove fosse questo posto e dei 5 ragazzi che furono fatti prigionieri solo 2 si salvarono, quindi la signora Amparo e un altro compagno, gli altri 3 non si è mai saputo nulla di loro, non ho mai trovato i corpi. Yo fui rescatada gracias a que a mí me sacaron en la universidad. Yo estuve dentro de la universidad. Mi actual esposo en esa época era vicepresidente del Consejo Estudiantil de la universidad. Quindi lei poté uscire perché all'epoca era nell'università e il suo attuale marito era il vicepresidente dell'università.
Esto que haya sido en una universidad privada era ilegal porque entró la policía a un espacio privado y eso también hizo que muchos medios de comunicación cubrieran la noticia y esa también es una de las razones por las que pude sobrevivir. Porque la universidad era privada y entonces era privada y ¿cuál fue la motivación que la salvó? Porque es ilegal que se entre a un predio privado, o sea, no era una universidad estatal, yo estudiaba en una universidad entonces, privada. Sì, entonces allora sta dicendo che siccome era un'università privata, cioè era illegale che la polizia entrasse. Ok, está bien. El momento en que yo desaparezco todos esos días, hubo un movimiento estudiantil muy fuerte de la universidad y de varias instituciones de derechos humanos que hicieron que me puedan rescatar. Quindi, siccome appunto lei è all'interno di questa università, il movimento studentesco si mosse affinché lei fosse liberata. Inmediatamente que fui rescatada, me fui enviada a España como exiliada política a estudiar en un instituto de pedagogía social. Quindi nel momento in cui uscì dall'università fui mandata diretto a Spagna e lì in un'università donde exactamente estudié en San Sebastián, España, en el Instituto Esquí de Escola y soy pedagoga social. Quindi la mandarono a San Sebastián in Spagna, al nord dell'Espagna e adesso è una pedagoga, ¿no? ¿Giusto? En España me ayudaron con todo lo que era el tratamiento y la ayuda porque fui torturada y gracias al apoyo que me dio el gobierno español y las actividades que hicieron logré salir adelante. Quindi come esiliata lei fu accolta molto bene, la curarono e poté appunto studiare per un paio d'anni e questo le aiutò moltissimo anche sulla sua formazione universitaria. Estudié en el Instituto Esquí de Escola de San Sebastián, es una ciudad que queda al norte de España. Sì, quindi lei ha studiato in questa università in San Sebastián che si trova al nord della Spagna. Regresé después de 2 años y medio al Ecuador cuando ya hubo un cambio de situación política de izquierda de extrema izquierda, de extrema derecha a centro izquierda. Quindi lei ritornò in Ecuador 2 anni e mezzo dopo, nel momento in cui anche il governo ecuadoregno aveva cambiato governo, quindi dalla destra a sinistra, quindi dall'estrema destra era subentrato un governo di sinistra. Cuando regresé al Ecuador, vi mis compañeros que estaban de izquierda, muchos de ellos estaban en el poder político de ese momento y es así que llego como asesora del ministro de Educación. Quindi in quell'occasione, quando ritorno, i miei ex compagni di lotta erano entrati nel Parlamento, nel governo ecuadoriano e quindi fu l'occasione perché mi invitassero, perché mi proponessero di partecipare un po' alle loro attività. In quel momento lei divenne assessora del Ministro de Educación, del Ministerio de Educación. Del Ministero dell'Educazione. Cuando empiezo a trabajar ahí, monté un proyecto muy bonito de educación preescolar no formal bilingüe para las zonas indígenas del Ecuador. Quindi una volta essere stata nominata assessore, potei ovviamente organizzare una campagna per aiutare appunto i bambini delle zone indigene, no? ¿Justo? ¿Está correcto? Sí, ahí es en donde conozco a UNICEF y soy invitada a ser consultora de UNICEF para proyectos de educación preescolar.
Quindi in quell'occasione dove incontro dei funzionari di UNICEF che mi invitano a essere funzionario appunto della stessa organizzazione. En UNICEF empecé a trabajar en el campo de los derechos de los niños. A UNICEF cominciò a lavorare appunto nel settore dei diritti dei bambini, en donde nace todo el proceso de la transformación de los derechos humanos de derechos universales a derechos individuales. nella cui organizzazione nascono appunto tutti i diritti per la... ¿Puede repetir, por favor? Que ahí en UNICEF, con la Declaración de los Derechos de los Niños, nace la separación de los derechos universales a derechos individuales. Ahí es donde se pierde la universalidad de los derechos. In quell'occasione appunto all'interno dell'UNICEF è dove appunto si perde la, come posso dire, il diritto umano unico. El momento en que se acepta la Declaración de los Derechos de los Niños sin el marco de los derechos universal de los derechos humanos. In quel momento in cui si accettano i diritti umani per i bambini, i diritti umani, automáticamente se quita el derecho de los padres de familia y se le da el derecho al Estado para la educación de los niños. Quindi in quel momento si toglie il diritto ai genitori, al padre, e si dà invece il diritto allo Stato. Y es ahí, en 1990, en donde al perder los derechos de los padres de familia, el Estado toma el control de la educación de los niños. E in quel momento è quando appunto lo Stato prende il dominio e l'educazione sui bambini, non più sui genitori. Y hemos pasado de una educación basada en la autoridad de los padres a una convivencia de autoritarismo de los niños. Quindi siamo passati dalla educazione genitoriale a una educazione indotta dallo Stato. Se habló de los derechos, pero se eliminó las responsabilidades y no pueden existir derechos si no existen responsabilidades. Quindi si è tolto appunto il diritto al padre e tutto questo è stato delegato allo Stato. El momento en que... Corta, que no se me pierde. El derecho tiene que estar unido a la responsabilidad. Si no hay responsabilidad, no hay derecho. Entonces il diritto deve essere unito alla responsabilità, quindi se non c'è responsabilità non c'è diritto. Luego empecé a trabajar en varios otros proyectos de las Naciones Unidas. Dopo ha cominciato a lavorare in altri progetti delle Nazioni Unite. El proyecto de mujer y de jóvenes. Il progetto di donne e giovani. Y el proyecto de salud sexual reproductiva. E il progetto sulla salute sessuale e riproduttiva. Y género. Y género. En esos proyectos gané un concurso de $6,5 millones. In quell'occasione vinsi un premio di $6 milioni. Del 2000 al 2004. Dal 2000 al 2004. Para implementar. Per fondare. Los proyectos de salud sexual reproductiva y género. Per appunto fondare, installare il progetto di salute sessuale e del genere. En toda la zona del Pacífico. In tutta la zona del Pacifico. Ese dinero era básicamente. E quel denaro era basicamente. Para la entrega de anticonceptivos. Per la consegna di anticoncettivi. La información de cómo usarlos.
le informazioni, quindi di come usarli, quindi davano anche y la importancia de que inicien una vida sexual. e dell'importanza, quindi sottolineiamo il fatto che potendo dare, distribuire questi anticoncettivi, anche la vita sessuale diventava più libera. Una vida sexual que en la que no importaba si eran solteros, casados, entre hombres o entre mujeres. Quindi una vita sessuale libera, fluida, che non aveva importanza se fosse appunto relazioni tra uomini o donne oppure tra omosessuali. En el año 2004 nuestro proyecto ganó varios reconocimientos internacionales. Quindi nel 2004 ebbe un grande riconoscimento per il loro lavoro, per la loro attività. Y fuimos llamados a Chile a recibir los premios. E quindi furono chiamati e onorificati in Cile. En Chile, la evaluación del proyecto fue exitosa al 100%. Quindi il progetto in Cile fu addirittura di un insuccesso strepitoso. Habíamos logrado que más del 50% de mujeres en la zona urbana y rural Quindi avevano constatato che almeno il 50% delle donne cittadini oppure in campagna conozcan y o usen anticonceptivos. Quindi che conoscano o usino l'anticoncettivo. Quindi abbiamo fatto una campagna proprio per promuovere questo a tutte le donne delle città e non solo, ma anche quelle delle campagne. El anticonceptivo que más se posesionó fue el preservativo y la pastilla de emergencia. Quindi l'anticoncettivo che ebbe più successo fu proprio il preservativo e la pillola? Uh-huh. È la pillola abortiva. Cuando el último día, cuando ya terminaba el evento, se hizo un encuentro. L'ultimo giorno, quando già il convegno terminò. En este congreso, ese día se presentaron los médicos epidemiólogos de las Naciones Unidas. In quell'occasione si presentarono i medici, los médicos? Epidemiólogos, epidemiología. Come si dice in italiano? Eleonora? Contro la... Sì. Uguale, ok. En este informe de los epidemiólogos se dijo claramente que el proyecto, si bien era un éxito, quindi in questa occasione avevano detto che se los resultados también daban a conocer que el desarrollo de varias enfermedades de transmisión sexual, quindi lo sviluppo di queste malattie attraverso il sesso habían crecido abrumadoramente. Quindi erano cresciuti esponenzialmente. Y que en el caso del herpes y de el virus del papiloma humano no existía ningún anticonceptivo seguro. Quindi per quanto riguarda sia l'herpes oppure il papilloma non esisteva nessun preservativo che potesse evitarlo. Algo que quedó claro es que no existe un solo anticonceptivo creado para evitar enfermedades de transmisión sexual. Quindi a questo punto non c'è nessun anticoncettivo che possa evitare l'infezione delle malattie menzionate. Se habló claramente que el preservativo ayudaba en ciertos casos, pero no era 100% seguro. Quindi si diceva che il preservativo aiutava in molti casi, ma non era sicuro al 100%.
Inclusive se habló de que podía tener un fallo de hasta il 40% en el contagio de SIDA. Inoltre si era anche constatato che ci poteva essere anche una percentuale del 40% dell'infezione dell'AIDS. Que en el caso del virus del papiloma humano y la clamidia no existía ningún anticonceptivo que evite su contagio. Quindi anche per combattere il papilloma o anche la candida non esisteva nessun preservativo sicuro per poterlo evitare. Dado que se transmiten piel a piel por el simple sudor de la piel del área contagiada. Quindi si trasmette solamente col contatto da pelle a pelle. Del área contagiada. E dell'aria contaminata. Puede ser anal, bucal o genital. Può essere anale, orale o orale y genital. Oppure genitale. Y el nivel de relación sexual había bajado de 16 a 14 años. E quindi diciamo l'età minima da adolescenti adulti era addirittura si era abbassata fino all'età dei 13 anni, 14 anni. Quindi queste infezioni in effetti avevano, attraverso appunto l'uso dei preservativi, anche i ragazzini di 13-14 anni ne facevano uso, però evidentemente molto mal usato, e quindi si infettavano delle malattie che abbiamo menzionato, quindi il papilloma, l'AIDS, eccetera. Actualmente el inicio sexual de los chicos está entre los 10 y 12 años. Addirittura si è ancora anticipato tra i 10 e i 12 anni. Ante estos resultados, cuestionamos directamente a las Naciones Unidas sobre el proyecto. Quindi a fronte di questi risultati c'era stata una discussione, un dibattito presso le Nazioni Unite. Y las Naciones Unidas nos dijo que la metodología era esa y que si queríamos podíamos continuar o renunciáramos al proyecto. Quindi gli Stati Uniti gli hanno dato un bel due di picche e ha detto: se volete la metodologia, cioè il processo è quello, se volete continuare bene oppure rinunciate al progetto. 20 años después, la misma metodología, estamos viviendo el resultado hoy en día. Quindi 20 anni dopo stiamo vedendo i risultati e le conseguenze di questi fatti. Los proyectos de salud sexual, reproductiva y género científicamente son un desastre. Quindi i progetti appunto los proyectos Los proyectos de salud sexual, reproductiva y género, okay, científicamente son un fallo. Sì. Quindi i progetti su se me ha ido, no sé por qué. Los resultados son nefastos. Sì, i risultati sono disastrosi, quindi non ha avuto nessuna conseguenza positiva. Y yo decidí cambiar ese año, decidí salir del proyecto porque los resultados no eran buenos. Quindi a seguito di questi risultati negativi la signora Amparo decise appunto di uscire da questo progetto. El razonamiento fue: si ustedes me dan dinero para que yo baje los niveles de analfabetismo y me gasto el dinero e incremento el número de analfabetos, es un fallo el proyecto. Quindi se voi mi date dei denari affinché io possa eliminare l'alfabetismo, se non riesco, effettivamente questo è un fallimento. Y eso es lo que estaba pasando con los proyectos de salud sexual reproductiva, que en vez de mejorar la salud, la empeoraban.
E quindi questo era veramente il risultato, che invece di migliorare la salute era peggiorata. Entregamos nuestro informe y nos retiramos del proyecto. Quindi consegnammo la nostra relazione e lasciammo il progetto. Fui a trabajar con el COPS de Italia. Con il COS d'Italia? COS, C-O-S-V. C-O-S-V. Ah, ok. Tu conosci questa associazione, Eleonora? No, Es no. una organización gubernamental de financiamiento y apoyo técnico para los países latinoamericanos del gobierno italiano. Ah, ok. Quindi anche quello è un progetto italiano per loro, più o meno è la stessa cosa. Ed era semejante a lo della UNICEF o differente? Es un organismo menor. UNICEF es mucho más grande. La GTZ de Italia, el COPS, la USAID son más bien organizaciones de los estados para ayuda humanitaria local. Ah, quindi è un'organizzazione per aiutare appunto le popolazioni locali. Quindi diciamo è una branchia, è una sede molto più piccola rispetto all'UNICEF. En el COPS de Italia, una compañera mía se quedó embarazada de una relación adúltera. Quindi lei conobbe all'interno di questa organizzazione minore italiana una sua amica che rimase incinta per una relazione extraconiugale. Y como habíamos trabajado en el tema del aborto, decidimos que aborte. Ok, siccome avevamo lavorato per l'aborto, appunto per promuovere l'aborto. En esta le llevamos a abortar y pude participar del aborto y por primera vez ver un aborto. Quindi l'accompagnò ad abortire e fu in quell'occasione che lei assistette all'intervento dell'aborto, quindi lei vide la sequenza e i passi di come il dottore eseguiva l'aborto. Siempre había defendido el aborto como derecho de la mujer. Sempre aveva difeso l'aborto come difesa per la donna. Pero nunca había visto el aborto. Però nunca aveva visto farlo fare. Cuando los grupos pro vida nos indicaban las fotos, quando i gruppi pro vida ci mostravano le fotografie de los bebés abortados, les decíamos que era mentira. Quindi quando gli vedevano appunto le fotografie dei bebè, dei bambini abortiti, loro replicavano che non era vero, era una bugia, era una montatura. El haber visto el aborto en su verdadera dimensión, il fatto che io abbia assistito a un aborto nella sua realtà, cambió mi vida. Cambiò la sua vita. Pude ver los restos del bebé abortado, sus manos, sus pies. Poté vedere i resti, i pezzettini abortiti del bambino, quindi le sue mani, i suoi piedi, la testa. Y pude ver lo que a una mujer le hace el aborto, cómo te viola las entrañas con los equipos. E quindi poté anche vedere una donna che subisce l'aborto, le conseguenze di questa azione. Y me hice la promesa de defender la vida de todas las mujeres, incluida la que vive en el vientre de otra mujer. Quindi a seguito di questa esperienza decisi appunto di lottare per difendere le donne affinché appunto non abortissero e di aiutarle. Ese mismo año, el 27 de noviembre del 2004, quello stesso anno, il 27 novembre del 2004, mientras trabajaba en el proyecto con el COPS de Italia, mentre lavoravo appunto nel progetto
progetto del COFIC Italia, en la selva amazónica en un proyecto de desarrollo sostenible. un progetto amazzonico appunto per sostenere le donne indigene. Se organizó una defensa de los árboles primarios de la selva. Quindi si organizzò una manifestazione per difendere gli alberi antichi, secolari della giungla. Y el momento en que estábamos iniciando la defensa de la tierra, E nello stesso momento in cui cominciavamo a difendere la terra, una persona junto a mí empezó a rezar, una mujer, quindi una persona accanto a me, una donna, cominciò a pregare. y era algo que para mí era un absurdo, era una locura que alguien piense que rezando podía salvar la tierra. E quindi per lei era veramente fuori luogo il fatto che una donna pregasse invece di difendere la terra. Cuando ella tomó una imagen, una estampa de la Virgen, Quando lei appunto prese un'immagine della Madonna y la puso frente al ejército para que no nos atacaran, e quindi la mostrò all'esercito affinché non fossero attaccati, yo tomé la imagen de la Virgen y la destruí. lei prese l'immagine della Vergine e la fece a pezzettini, la stracciò. Y pregunté a la gente que dónde está Dios, que me lo presente. E quindi chiedeva alla gente: dov'è Dio? Presentatemelo. Deme su teléfono, su dirección. Dammi il suo telefono, dammi il suo indirizzo. Les afirmaba que Dios no existe y que era una cruz que cargaban desde hace 500 años. Quindi replicava che Dio non esiste, questa era una croce che loro si portavano da 500 anni. Y que lo único que tenían era sus manos para defender su tierra. E quindi l'unica cosa che avevano a disposizione erano le proprie mani per poter difendere la terra. Y volví a preguntar que dónde está Dios. E continuava a chiederle: ma dov'è Dio? En ese momento caí herida. In quel momento fu colpita da un disparo, mi immagino, no? Cadde ferita, quindi fu colpita da una... Ok? Y tuve ¿Era una herida importante o liviana? No, fue una herida en la axila izquierda, nada fuerte, pero la sensación que tenía sí era como que había sido herida gravemente. Fu colpita appunto da uno sparo all'ascella destra, però in realtà non era una ferita importante, però lei ebbe tanto dolore, o sea, le dolió mucho. Sentía un dolor desde la cabeza hacia los pies, como que estaría herida todo el cuerpo. Lei aveva un dolore che le partiva dalla testa ai piedi e ciò le causava molto dolore. En ese momento me llevaron dentro de una casa para evitar que sea nuevamente tomada presa. E quindi in quell'occasione fu portata in una casa per evitare che fosse ancora imprigionata. Ahí tuve una experiencia mística con la Virgen María. E in quell'occasione ebbe un'esperienza mistica con la Vergine Maria. Pude verla y mientras la veía mis pecados. Quindi potei vederla, la vidi veramente. Nel momento in cui la vedevo i miei peccati. Pude ver mis pecados, pero en la flagelación y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Quindi potei vedere i suoi peccati nella flagellazione, nelle ferite, nelle piaghe di nostro Signore Gesù Cristo. Mientras tenía esta experiencia, pude ver que si es que yo no pedía perdón, iba a ser condenada eternamente
en un sitio en el cual daba mucho miedo y dolía mucho. Quindi se non avessi chiesto perdono, sicuramente il mio destino sarebbe stato tragico, sarei rimasta appunto negli inferi dove non sarei più potuta uscire nel buio e nel dolore. Pude mirar a mi abuelo que rezaba, pedía por mí. Poté vedere suo nonno che pregava per lei. Y pude pedirle perdón al Señor y así pude encontrarme con la misericordia de Dios. Quindi in quell'occasione potei anche chiedere perdono a Gesù Cristo, al Signore, e Lui mi perdonò, mi diede per la sua misericordia, mi perdonò todos los pecados. Y estoy aquí por la misericordia de Dios. E quindi lei è lì per la misericordia de Dios. Le puedo preguntar cómo fue el contacto con Jesús, que vio exactamente para que los... Es que por el tipo de traducción me es muy difícil, entonces okay. no logro poder pasarla, por el tipo de traducción que tengo, no logro poder narrar toda la experiencia. Ok, sta bene. Allora le ho chiesto se poteva spiegarci esattamente che cosa aveva visto, come aveva visto Gesù, però non è il tipo di traduzione, appunto, non le riesce facile, appunto, preferisce di no. Quindi, ok. No sé si hay alguna otra pregunta. Volete fare delle domande? Voi volete fare delle domande, i presenti? Sì, io volevo sapere se era cambiato qualcosa nelle politiche dell'ONU o UNICEF per quanto riguarda sia la salute riproduttiva, sia insomma le politiche che ci ha descritto finora. Sí, el señor Pedro se llama. Me está preguntando si mientras tanto las políticas al interno de la ONU han cambiado o siempre siguen iguales. Yo diría que han cambiado en su estructura y en sus alcances. La Agenda 2030 es el ejemplo de lo que han logrado y lo que quieren lograr. Quindi lei ha potuto vedere che nell'agenda qualcosa è cambiato, nell'agenda del 23 e del 30. Quindi han cambiato algo en mejor o peor? ¿Ha cambiato qualcosa in meglio o in peggio? Sus alcances son mucho más nefastos y el poder que tienen es mucho más grande por cómo se venden. Ah, quindi sta dicendo che i progetti sono ancora più nefasti e addirittura sono molto preoccupanti, ecco, non vede niente di buono. La Agenda 2030 es el punto máximo de lo que ellos quieren alcanzar como control global, tanto de bienes como de mentes. Quindi l'agenda che hanno in mente del 2330 è diciamo l'obiettivo più alto che vogliono raggiungere. Ok? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Porque en todas las escuelas en Italia se estudia la Agenda 2030 y todos los chicos piensan que es algo bueno, que va como a conquistar derechos, pero en realidad sabemos que la Agenda 2030 no tiene objetivos así buenos como parecen. ¿Es verdad?
De todos los objetivos, si no me equivoco, son 23, pero existen 5 objetivos que marcan en el ámbito de la familia y la vida. Vittoria. Ah sì, Bruno, nell'obiettivo del 2030 ci sono appunto degli obiettivi, però sono enfatizzati proprio sulla famiglia. Está básicamente el aborto, que es el control poblacional. Quindi voglio dire, figura l'aborto che è quella internazionale, quindi progetto internazionale, vogliono seguire ancora quel progetto. Está el tema de la globalización, y cuando hablamos de globalización hablamos también de la deshumanización. Quindi c'è anche il progetto della globalizzazione, perché quando si parla di globalizzazione c'è anche la disumanità. Hablamos del tema del control del clima, y cuando hablamos del control del clima hablamos del poder del agua por sobre el resto de países, aire y agua. Quindi quando si parla anche del clima non si fa altro che mettere l'accento sul potere dell'acqua e dell'aria, quindi hanno il controllo dell'acqua e dell'aria. En el tema de desarrollo social tenemos sobre todo la eliminación de la familia. Quindi per quanto riguarda lo sviluppo sociale hanno l'obiettivo della distruzione della famiglia. Y en el ámbito del desarrollo sostenible hablamos básicamente de la transformación del hombre en el superhombre. Quindi per quanto riguarda il progetto cioè vogliono trasformare l'uomo in superuomo. Todos los que no encajen con ese proceso serán eliminados. Tutti, quindi tutti quelli che non sono d'accordo non sono eliminati. Ecco, chi non approva e chi non aderisce a questi progetti sono esclusi. Tienes la moneda digital. Che vogliono appunto portare la moneta digitale. Tienes el control de los alimentos. Hanno il controllo anche degli alimenti. Tienes todo el tema de la cultura y la educación, si la podemos llamar educación, pero sí la transformación social y cultural a través de la educación. Quindi vogliono anche così trasformare l'educazione sociale e anche scolastica attraverso la scuola, attraverso l'istruzione. Entonces estamos en una situación malísima. Si esto es lo que hay, ¿cómo podemos lograr lo contrario? Siamo in una situazione veramente drammatica, sto traducendo. Come possiamo affrontare questa situazione così drammatica? Yo creo que existen 3 elementos. Lei crede che ci sono 3 punti. Primero, los principios y valores cristianos, sobre todo, son aquellos que podrán permitir que prevalezca la sociedad actual. Sì, quindi ci sono effettivamente 3 punti. Quello dell'educazione, l'educazione e la formazione la formazione della società basata appunto sulla religione. La familia, yo creo que la familia es la que va la familia basada en papá, mamá, hijos, es la que va a sostener todo el embate de esta generación woke. Quindi il fatto che ci sia una famiglia tradizionale fatta dal papà, dalla madre e di figlio sono quelli che in effetti saranno il contrasto contro questa società fluida. Y las comunidades paralelas, esas pequeñas comunidades en donde se trabaje el fortalecimiento de nuestros principios y valores, pero son comunidades pequeñas que deberán ir creciendo. E quindi ci appoggiamo anche alle piccole comunità, i piccoli
gruppi dove effettivamente sono i conservatori, i tradizionalisti, quelli che possono salvarci e quelli che possono effettivamente dare uno slancio alla nuova società. Ujú. Ha hablado del control del aire y del agua, me parece, pero no he comprendido qué es. El momento en que la sociedad empieza con los cambios climáticos provocados. Quindi questo succede dai cambiamenti climatici provocati. Puedo preguntar cómo logran a cambiare il clima? Ho detto come fanno a cambiare il clima? Que generalmente es una cosa natural. No, ahora logran poderlo hacer? ¿Cómo riescono a farlo? Ahora existen tecnologías que permiten inclusive crear tormentas, ¿no? Se llama alimentar las nubes o son procesos químicos y tecnológicos que se lo hacen inclusive con aviones. Todo esto, sobre todo en Arabia Saudita, ha sido donde más ha desarrollado el tema de la creación de tormentas. Quindi praticamente ci sono appunto quello che noi vediamo, le scie chimiche attraverso gli aerei che provano appunto le tempeste e lo stanno appunto collaudando quelli degli Emirati Arabi. Todo esto ellos no lo ocultan, ¿eh? O sea, ustedes pueden entrar y ver todo lo que es la creación artificial de lluvia y se van a dar cuenta que es posible. Quindi tutto questo non lo fanno neanche di nascosto, è talmente alla portata di tutti che chiunque lo può verificare. El hecho de que ellos controlen el manejo del clima hace que también controlen el manejo de la riqueza hidráulica de nuestros países. Quindi il fatto che loro riescano a controllare il clima, di conseguenza è anche facile che controllino anche le risorse acquifere. Pero ¿quién son ellos? Sto chiedendo, chi sono loro? Cuando hablamos de una organización, lo que se les conoce es una metodología de la cabeza de pulpo, ¿no? Son diferentes organizaciones y diferentes personas. Están los Rothschild, está Ford, está los Roosevelt, está Microsoft, está la gente de la red de Facebook, por ejemplo, ¿no? O sea, son gente que tiene mucho poder, se conoce como la cabeza de pulpo porque la estrategia es no tener una cabeza visible, sino diferentes cabezas con las cuales la gente pueda crear estos espacios de poder en diferentes ámbitos. Quindi all'interno di tutto questo ci sono appunto le grandi famiglie, il Rothschild, il Zuckerberg, Microsoft, Bill Gates, immagino, me imagino, no? Entonces li chiamano la testa del polipo, però ovviamente loro si identificano anche con altre espressioni, ecco, non solamente, si identificano con altre associazioni. Ellos manejan un poder económico y sus brazos ejecutores son ONGs y organismos internazionali. Quindi loro hanno il controllo di tutti e quindi i loro tentacoli sono appunto queste organizzazioni della UNICEF o altre. Praticamente si avvalgono di queste organizzazioni per poter applicare il loro scopo, il loro obiettivo. Pero yo le pregunto, señor Amparo, haciendo todo esto, ¿cuál es el fin?
A ver, existen muchos objetivos, no existe solamente por eso se llama la cabeza de pulpo, porque es grande y tiene diferentes áreas de ejecución. Sì. El objetivo primordial para unos es la parte económica, para otros es el poder político, para otros es el tema del control poblacional, para otros es el control de las masas. O sea, cada uno tiene su objetivo y la parte más comprobable es la parte económica, donde les podemos comprobar los millones de dólares que ganan en el área de salud sexual y reproductiva. En el tema de la anticoncepción pueden llegar a ganar hasta el 700%. Sì, quindi voglio dire, è identificato come la testa del polipo, nel senso è uno, però questi tentacoli, ognuno ha un obiettivo, può essere quello economico, quello del controllo delle masse, quello della sanità, immagino. No nos podemos desvincular de todo eso. Estamos prisioneros de ellos, siamo prigionieri, siamo loro prigionieri. Pero cuando usted trabajaba en organizaciones como ONU o similares, ¿usted oía estos discursos? Quando lei appunto lavorava nella ONU, ascoltava questi discorsi? Yo era parte de eso. Yo era una persona que trabajaba en el ámbito de pasar de las políticas económicas de la ONU a políticas públicas de los gobiernos. Quindi lei lavorava all'interno dell'ONU, quindi non faceva altro che passare i loro progetti a posti locali, quindi li trasportava dall'ONU nel proprio territorio. Entonces, la estructura que nosotros manejábamos era la venta de una ONG como la ONU, como el último poder al cual todos pueden acudir. Quindi lei vendeva, ¿qué es lo que vendeva? Nosotros posesionamos a la ONU como la voz de todo el mundo. Loro appunto avevano presentato la ONU come la voce di tutto il mondo, quindi voglio dire la salvezza. Entonces, para la salvación. Creamos la idea de que la ONU tiene la última palabra absolutamente en todo. E quindi avevano così istruito che l'ONU aveva l'ultima parola in tutto, cioè quindi era ciò che diceva era Vangelo. La ONU maneja el dinero de donantes, no maneja el dinero de las comunidades. Ecco, la ONU per esempio si serve dei denari dei donatori, del denaro, dei soldi di chi li dona e non quelli que hanno loro. Okay. Entonces la ONU no se debe a los gobiernos, la ONU se debe a los donantes. Quindi la ONU non ha niente a che fare con i governi, ma solo a quelli che gli donano il denaro. Quindi la ONU tiene que rendir cuentas, por ejemplo, a la IPPF, que es el que da el dinero para el aborto. Quindi la ONU si deve dare spiegazioni a chi Planned Parenthood. Planned Parenthood, quello che abbiamo, quelli lì che organizzano così, perché ovviamente dietro a tutto questo c'è proprio il mercato, il negozio, l'affare del aborto. Entonces, el momento en que ellos tienen que rendir cuentas a sus donantes y no a las naciones, ya no son una organización de beneficio público. Quindi il fatto che loro devono dar cuenta, vuol dire dar conto, cioè devono giustificare, ecco, è questo che vuol dire. Ai donanti, a quelli che gli danno i soldi, non hanno niente più a che fare appunto con le nazioni. Entonces,
Yo con el dinero de Planned Parenthood tenía que rendir cuentas de anticoncepción, aborto y omosessualità. Quindi il fatto che lei avesse un legame, lavorava appunto per la Parenthood, lei doveva Yo rindo relazionare il cuentas a fatto, Planned Parenthood del dinero que me da. sì, doveva appunto giustificare il fatto di come consumava, guastava, come consumava i soldi alla Parenthood. Las Naciones Unidas me sirve de presión para que el gobierno acepte el aborto, acepte la salud sexual reproductiva. Quindi non gli Stati Uniti, la ONU gli deve dare, deve avere così un tornaconto, deve giustificare appunto i soldi che gli vengono dati, come poi sono investiti, come sono consumati, quindi attraverso la vendita dei preservativi, per esempio. La ONU es la cara de la presión a los gobiernos. Quindi la ONU non è altro che la faccia, il volto delle pressioni delle nazioni. La Cioè, verdad es que rappresenta. detrás de la ONU existen una serie de donantes como Pfizer a los que hay que rendir cuentas. Quindi all'interno di questo devi Pfizer, quindi una casa farmaceutica, giusto? Pfizer es la de las vacunas del COVID, ¿no? La más famosa. Sì, Pfizer, sì, la más famosa. Quindi l'ONU effettivamente deve giustificare il fatto che i vaccini in quel caso siano stati venduti. E dico, io devo... Sì, dice doveva dar conto anche alla Pfizer, l'ONU. Sì. Entonces, estamos frente a un gran poder de comunicación que nos dice que la ONU es la última palabra cuando realmente es la que ejecuta lo que otros le dicen que hay que hacer. Quindi praticamente dice che la ONU non è altro che un'organizzazione alla quale dobbiamo rispondere e la ONU deve fare ciò che loro hanno deciso. Quindi praticamente l'ONU è una facciata, è un prestanome, mettiamolo così, delle nazioni, dei poteri forti per dire tu devi fare in questa maniera. Nosotros, Quindi è un mediatore, ecco. Nosotros como técnicos de la ONU o como consultores de la ONU, no importa lo que la gente quiera, nosotros hacemos lo que la ONU quiere que hagamos. Quindi a questo punto non è la popolazione che è ascoltata, ha detto io ho bisogno di qualcosa che mi serve, no, non interessa, ma è la ONU che impone il loro progetto, la loro organizzazione, il loro modo di fare, di attuare, di vendere, di proporre, di imporre. Volevo chiedere se all'interno dell'ONU e delle altre organizzazioni sovranazionali ci sono delle correnti di dissenso oppure sono state totalmente colonizzate da questi poteri forti. Está preguntando si all'interno dell'ONU hay alguien que no está de acuerdo o están todos involucrados. En la ONU existen 3 niveles. El nivel del poder económico, político, gubernamental, que son los que marcan las líneas de trabajo. Uh-huh. Allora, ci sono appunto 3 livelli, ci sono appunto il livello economico e politico che è quello che dettano la loro agenda. El segundo somos los técnicos, que somos los que trabajamos y a los que se nos pagan muy bien. Quindi i secondi sono i tecnici, i quali lavorano per loro e che poi ricevono uno stipendio molto molto significativo, molto alto, molto ben pagati.
Entonces, nosotros, los técnicos sobre todo, responden al nivel de sueldo que tienen y no les importa si es que las políticas son buenas o malas. Un técnico de la ONU en la oficina debe estar ganando sobre los $30,000 mensuales, más todos los gastos administrativos y viáticos. Quindi un tecnico in effetti non importa quello che succede, lui deve solamente eseguire, perché eseguire ha un interesse economico elevato perché riescono appunto a guadagnare $30,000 più i benefici di viaggi, di trasferte. Y el tercer nivel es la gente común y corriente que no sabe lo que hay detrás y que asume que siendo la ONU es bueno. Quindi la terza categoria è la gente comune che, non sapendo cosa c'è dietro le quinte, prende per buono tutto ciò che l'ONU propone. Los maestros, los profesores, los médicos que reciben los proyectos de la ONU y piensan que si es que la ONU propone eso es porque es bueno. Quindi dagli insegnanti ai medici, i quali accettano ciò che l'ONU propone perché pensano che tutto ciò che la ONU detta sia cosa buona. Si es que en ese grupo existe alguien que no está de acuerdo con lo que dice la ONU, tiene que abandonar el proyecto o tiene que dejar el trabajo. Quindi se qualcuno è contrario al diktat dell'ONU, deve lasciare la propria posizione. Los profesores, por ejemplo, son profesores del sistema público. Si se oponen, no pueden continuar con su trabajo. Per esempio, i professori che sono professori degli istituti pubblici, se sono contrari o fanno obiezioni, non possono più continuare la loro professione. Un médico que se oponga al aborto o hacer cambios de imagen sexual es un médico que automáticamente tendrá que salir del sistema público. Quindi anche un dottore che magari è un obiettore di coscienza, a quel punto anche lui, non dico che venga radiato, ma sicuramente viene trasferito, viene licenziato. Existe gente fuera de la ONU que cuestiona a la ONU, pero dentro de la ONU o estás con ellos o en contra de ellos. Quindi al di fuori della ONU ci sono appunto le persone che rivelano la verità, quindi possono effettivamente ribattere e rispondere all'obiezione, però chi lavora all'interno dell'ONU deve eseguire quello che fa e detta l'ONU, non può fare diversamente, se no viene eliminato. Cuando yo cuestioné a la ONU, me votaron automáticamente y tengo prohibición de trabajar en cualquier proyecto que reciba fondos de las Naciones Unidas. Quindi quando lei discusse con l'ONU non fecero altro che licenziarla e lei non può più lavorare in altre organizzazioni, cioè le è proibito, è tagliata fuori. La votaron, ¿verdad? Yo renuncié porque denuncié a la ONU en un foro judicial. Lei ha rinunciato all'ONU. Y tuve que salir. Ajá. Lei ha dovuto rinunciare all'ONU perché c'era stato un processo, no? Un foro legale, un processo, quindi attraverso il processo. Estaban por legalizar la pastilla del día después, la pastilla abortiva. Ajá. Y yo tenía pruebas de las Naciones Unidas que decía que era abortiva. La presenté en la Corte Constitucional y automáticamente tuve que salir y me quitaron todo, me siguieron un juicio, me dejaron en la calle, luego yo también gané un juicio, pero sí fue muy doloroso. Quindi il fatto appunto di aver fatto una proposta quando era uscita la pillola del giorno dopo, lei ha subito proprio un processo
e No, dice che praticamente quando volevano legalizzare la pillola del giorno dopo, lei aveva proprio le prove che l'ONU diceva che era una pillola abortiva e le ha portate alla Corte Costituzionale e di conseguenza poi ha dovuto certo, uscire dall'ONU. sì. Vale, entonces son las 22:30. Pienso que Amparo sea un poquito cansada, se dice. Cansada, sí, un poquito cansada. Le hemos Entonces, hecho muchas preguntas. No, sí, encantado. Más bien, qué pena que no pueda ser más fluido por el idioma, así que más bien mil disculpas que yo tenga esta limitación que es la del idioma, más bien mil disculpas. Hubiera querido dar mucho más. Usted lo hizo perfecto, señora Amparo, te lo puedo asegurar perfecto. Es que yo no estoy acostumbrada a hacer una traducción inmediata y eso, porque yo entiendo todo, entonces convertirme en italiano un poquito me cuesta, pero yo entendí todo. Porque no tengo este entrenamiento, Muchísimas Sí. personas me decían que la querían escuchar, pero no sabían el español, entonces también en la red no hay videos donde usted habla en italiano o con la traducción. Entonces, muchísimas personas me han dicho que son muy contentas de esta conferencia. Entonces, muy gracias de corazón. Y esperamos de hacer quizás otra conferencia con usted en futuro. Encantado, yo a la orden y feliz de poder compartir con ustedes. Más bien, Dios le pague y espero poco a poco mejorar mi italiano también. También le llevo los saludos del abogado Amato. Por favor, denle también un saludo muy grande y díganle que siempre le esperamos en el Ecuador. Sí. Gracias. Ojalá fuéramos. Ojalá fuéramos. ¿Quién sabe? Claro que sí. Claro que sí, están todos bienvenidos. Muchísimas gracias por todo. Que Dios les bendiga. Gracias, señora. Gracias. Muy amable. Adiós, gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.